Hello, now we are going to learn about comparison of adjective. Jadi hari ini kita akan belajar tentang comparison of adjective, tingkat perbandingan. Oke, the first ada tentang a comparative sama superlative. So the first, comparative. A comparative adjective is used for comparing to people or thing. Jadi, comparative adjective ini digunakan untuk membandingkan dua orang atau benda. Nah, example contohnya seperti picture ini, gambar ini. Nah, membandingkan antara dua orang, satu orang juga boleh. Next, superlative. A superlative adjective is used for comparing one person or thing with a group or other people or thing. Jadi katanya superlative adjective ini digunakan untuk membandingkan satu orang dengan sekelompok orang lainnya. Kalau dibilang sekelompok berarti banyak ya. More than one, lebih dari satu. Example, you can see the picture. Boleh dilihat gambar ini. Nah, satu orang dengan sekelompok orang lainnya. Okay, this is comparative. This is superlative. Okay. If the adjective only one syllable, so put er for comparative and est for superlative. Kalau dia kata sifatnya cuman satu suku kata, letakkan er or est. Er di comparative, est di superlative. Example contohnya, short, new, tall. These are one syllable. Ini satu suku kata. Nah, put er in comparative, put est in superlative. Letakkan er di comparative, letakkan est di superlative kalau dia satu suku kata. Oke. There are three forms of comparison. Ada 3 bentuk comparison, perbandingan. The first, yang pertama ada in positive, comparative, superlative. So, comparative ini artinya lebih, ya, membandingkan, lebih dari. Next, superlative, paling. Paling. Ingat ya, tadi lebih, dia membandingkan antara dua orang. Kalau superlatif paling, berarti satu antara sekelompok orang yang banyak. Okay, next. You can see the picture here, the box here. Bisa dilihat di sini, kotak di sini. In positive. Nah, ada adjektif ini. 1, 2, 3. Ada 3 adjektif. In positifnya short. Nah, short. Kalau kita buat ke komparatifnya, shorter. So, in comparative, you put er, letakkan er kalau di comparative. Jadi short menjadi shorter, lebih pendek artinya. Oke. And superlative, paling, you put, letakkan est. Oke. So the meaning is paling pendek. Di sini positif pendek, comparative lebih pendek, superlatifnya paling pendek. Comparative plus er, superlative plus est. Same with number 2 and 3. Sama juga nomor 2 dengan nomor 3. New positive, comparatifnya newer, superlatifnya newest. Baru, lebih baru, paling baru. Tall, taller, tallest. Tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Oke. Look at the example. Kita ke contoh. Oke, this is the pattern. Ini ada rumusnya. If we want to make a sentence, so let's see the pattern. Lihat rumusnya. Subject plus to be plus adjective plus er plus than plus object for comparative.
untuk rumus komparatif. Example, contohnya, subject she. She is to be, masukkan adjektifnya tall, plus er, become taller, jadi taller, and then plus than, and then objeknya me. So the meaning is, dia perempuan lebih pendek daripada saya. Dan di sini artinya daripada. Oke, don't forget, jangan lupa subject plus to be plus adjective plus er plus than plus object for comparative, untuk si komparatif lebih. She is taller than me. Oke, next kita ke superlatif. Gimana rumus superlatif? Oke, let's see. Subject plus to be plus the. So di superlatif kita letakkan the dulu, lalu adjective plus adjective plus est plus object. So the sentence, she is the tallest girl in the class. The meaning, dia perempuan adalah paling tinggi. Dia perempuan adalah perempuan paling tinggi, anak perempuan paling tinggi di dalam kelas. Nah, cuman dia paling tinggi, satu orang dari antara banyak orang. Ini dia superlatif. So, don't forget the pattern, jangan lupa rumusnya. Subject plus to be plus the. You put the and then adjektifnya. Letakkan dulu the, lalu si adjektif, and then plus est, lalu objeknya. Next, we are going to learn about adjective with 2 or more syllable. Jadi kita akan belajar juga tentang kata sifat yang 2 atau lebih suku kata. Nah, kalau yang tadi kita udah pelajari tentang 1 syllable, 1 suku kata, adjective yang 1 syllable. Now, adjective 2 or more syllables. Sekarang kata sifat yang 2 atau lebih suku katanya. Oke. Let's see. In positive, this is more syllable. Ini ada lebih dari 1 suku kata. Beautiful, 3 syllables. Important, expansive, this is more syllables. Ini lebih suku kata. 3 syllables, 3 suku kata. So if the adjective 2 or more syllables, so put more in comparative. Kamu letakkan more, kata more di comparative. In superlative, you put most. Jadi kalau di superlative, letakkan most, lalu adjektifnya. Nah, only more and most, hanya letakkan more sama most. Oke, kita ke example, contoh. The camera is more expensive than computer. The kamera itu lebih mahal. Remember, ingat more, kalau more itu lebih mahal daripada komputer. Subject, kamera as the subject, kamera sebagai subjeknya. And then is to be plus more and adjective, letakkan si more lalu adjective, and then plus than, daripada, and then object. So this is for comparative. Ini untuk comparative. More plus adjective plus than. This is for comparative. Next, kita ke superlative. Kirana is the most beautiful in her class. Kirana adalah paling cantik. Remember, most and est itu paling. Kalau more and er itu lebih.
Kirana is the most beautiful in her class. Kirana adalah paling cantik di kelasnya. Dia cuman satu orang yang paling cantik dari antara semuanya. This is superlative. Kirana as the subject, is as the to be, and then put the. Don't forget, you must put the most. The most ini harus diletakkan di superlative. And then plus adjective. And then plus to be or complement. This is for superlative. Okay? Okay, remember? One syllable plus er and est. Two or more syllables, more syllables plus more and most. Kalau satu suku kata tambah er atau est. Dua atau lebih suku kata tambahkan more dan most. Taller, the tallest. This is comparative. This is superlative. More handsome and the most handsome.